Right, we just finished visiting Kawah Putih. Such a wonderful place. White volcano crater. And those who have not visited here, please visit. It's a wonderful place. The surroundings is very cooling, like an air conditioner. Like as you can see right now, it's a bit foggy. You know, it's really up in the mountain, not in up the hill or something like that. So it's really up in the mountain. So just watch the video and you see what I mean, right? Peace out. Andai waktu bisa seulang bertemu denganmu dulu, hati ini coba untuk setia dan ternyata cuma yang kedua, dan kau lebih pilih dia. Sejam 3 pagi baru setelah bisa tidur, menangis ingatlah kau di sana. Kenapa harus dia terlalu indah saat terbang tinggi, walau terlama tersadar saat di antara dua, dan sialnya bukan sayang pertama. Andai waktu bisa seulang bertemu denganmu dulu, hati ini coba untuk setia dan ternyata cuma yang kedua, dan kau lebih pilih dia. Sejam 3 pagi baru setelah bisa tidur, menangis ingatlah kau di sana. Kenapa